Hi friend, Jai Ma Samlai. Welcome to my next vlog. आज मैं कहबाक चाहूँचे कि जे आम आज का जिमा ये आम खेत के आज आम पलहारवा चलुँ तो पलहारवा केन्ता एंता खोज काଣା ये देखिक आसमा टे तो बुड़ी आसमा है आटा तो मुझे घर अच्छे यहाँ बाहरमा तापर गाड़ी जिमा खेत के जिमा केन्ता एंता कौन देखूँ चल जिमा खेत के आम मुझे घर यहाँ बाहरला खेत के जाबार लगे घर बाहर आईटा देख घर घर अच्छे यहाँ आउ चलो बाहरमा जिमा उतरछे जो आम तलके करुचे देख तलके उतरनी जिमा घर के तो बाहर आम घर बाटके ये बाहरी गली अलरेडी इटा हूँ मोर गाड़ी पिले आम तो बड़ घर छन से कि बड़ बड़ गाड़ी आम लगे ठीक है इटा हूँ मोर घर खेत के जाए बाहरी गली अलरेडी मुई यहाँ खेत के जिमा खेत खाना कण देखमा चलो जिमा यहाँ आम खेत के रास्ता रास्ता खेत के पहुँचले कहबी फिर तुमको इटा देख इटा हमारे केनाल है यहाँ भलसे ट्रेन आगे गले देख सब आड़े यहाँ चाष काम कादू काम मैंने पल्हा मैंने पकई जाए सब आड़े आगे पलि मंदिर दिशुच यहाँ काम देवी बोरमुना नुआ भल लगती फिरोज भाई कौच फिरोज भाई गाड़ी चलो ताके ना पहले फिरोज भाई फिरोज भाई भाई कहती आनी है फिरोज भाई नहीं बाबा कहले कौच से आई काम काम कहती आले कौच शादी कला बेसिन आई पहुँची गलु हटार भाई ग्राम पूजा तुम खोला मजे चल आम खोला छुट्टी खोला न खोले आम चल है आगे मरुद खोला पहुँची गलु पल्हा पिटा चली खोला देख पल्हा पिटा चली काना देखुच हो पल्हा पिटा चली देख उतरी मा अरे मुड़ो काना देखुच क्या बोल इड़ा तो कहीं गल यहाँ केना जाऊ के यार देख लाई पड़ी पल्हा पिटा हो हाड़ा फेना फेर पल्हा मारुन से देख पक्के जिमा तक पक्के एटा जूता हूँ इटा सब इटा रुआ हवा पिट 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 पला पिट मुला जाऊ उतरू यार मना कर पिटा हाड़ा भी एटा मरते पुल्हा आगु माइला पला पिटा गला यहाँ पुल्हा पिट पहुँचे सारा पर पचे पूरा हम मैं देख सान मौसा और सान पुल्हा पिट ये हाड़ीटा देख मुझे पुल्हा पिटी लगुचे जगह मुझे पुल्हा पिटले मैंने मुझे पिटुचे यहाँ केन्ता पुल्हा पिटी जो मत कह कमेंट सब भाई मैंने यहाँ तो फिर पल्हा पिटी सारा पर यहाँ द्वार से कहले पल्हा सब हरू पिटला पल्हा मैंने केन्ता देख
এটা আমি পলে আলু আমি এটা দেখো সে জুতলা জায়গাকে পাওয়ার টিলর এটা আমার পিতাশ্রী এটা খাদ্য জুতুছন আমার ঘরের মুরব্বী দেখো কিন্তু এটা কাদো জুতা হয়ে দেখো পুরা এটা বহুত পরিশ্রম রে ভাই দেখো কেତେ ଚାଷ ଅଛି ଏଇଟା ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଦିଅ ଟିକେ ଚଲାବି କହିଲେ ମାଗଲେ ପାପାଟ ଲୋକ ଆମେ ଏଇଟା ଚଲୁଛେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲେଇ ଜାଣିବି ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ତ ପହିଲା ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ଚଲୁଛେ ଟିକେ କାହିଁକିନା ନୂଆ ଲୋକ ନା ଚଲେଇ ଜାଣିବି ନାଇଁ ଜାଣିବି ବୋଲି ଏଇଟା ଚଲୁଛେ ଏଇଟା ଫିର୍ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଯାଉଥିଲେ ବାଇକ୍ ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ଡର ଲାଗେ ଟିକେ ଟିକେ କାଦୁରେ ଚଲାବାଟା ନା ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ମୋଡ଼ାଲେ ଏଇଟା ଆଜି ହାତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଚଲାସେ ଟିକେ ଚଲେଇ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଟିକେ ଚଲା ଆସେ ତ ଏଇଟା କାଦୁରେ ଚଲେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବି ମୋତେ ଦେଖ ଟିକେ କହିବ ଚଲେଇ ଚଲା ପହିଲା ଲୋକ ନୂଆ ଲୋକ ଚଲାଉଛି ଏଇଟା ପାୱାର ଲୋକ ନା ଏନ୍ତା ତାପରେ ମୋତେ ଡର ଡର ଲାଗଲା ଏନ୍ତା ଫେନ୍ ଏଇଟା ଫେନ୍ ଏଇଟା ଫେନ୍ ପିତାଶ୍ରୀ ଫେନ୍ ପାଖେ ଥାନ୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରା ଲାଗିରି ଦେଖ ଫେର୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଚଲୁଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଭାଇ ଅଲଗା ମଜା ଲାଗୁଛି କାଦୁରେ ଚଲାବାଟା ଆଉ ମୁଁ ହେତେ ଚଲାବି ବୋଇଲେ ତା ଗାଡ଼ିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ତାପରେ ମୋ କାମଟା ଅଧା ରହିଯାଇଛେ ପଲ୍ହା ରୁଇବାର ବାକି ଅଛେ ପଲ୍ହା ମାରୁଛନ୍ତା ଏହା ରୁଇବେ ବେଲେ ଫେନ୍ ଟାକି ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ରୁଇବେ ରାସ୍ତାକେ ପଲେଇଛୁ ତାମାନେ ପଲ୍ହା ମାରଲା ଯାଏକି ବୋଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇହାଦେ ପଲ୍ହା ଦେଖ ସେନେ ପଲ୍ହା ଇହାଦେ ସେଟା କରାହେବା ବୁହିବେ ଇହାଦେ ସେନ୍କେ ରୁଇବାର ଯାଏକି ଦେଖୁ କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଯେଉଁ ପାକେ ଯେଉଁ କାଣା କହୁଛନ୍ ଦେଖମା ଟିକେ ହେଲେ ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ପଲ୍ହା ଯୋଉ ରହିଛନ୍ ବାହାର ଶିକାରେ ଧରବେ ଇହାଦେ ଏଇଟା ଇଟା ହେଲେ ସାନ ମାମୁଁ ଆଉ ଇଟା ହେଲେ ସେ ମଉସା করে ସାନ ମଉସା ଇଟା ନେବେ ଇଟା ସେନ୍କେ ରୁଆ ଜାଗାକେ ସେ ଡୁଲିକି ଇଟା ଆମର ପଲ୍ହା ଘାରି ନ ସାଡ଼େ ତ ଦେଖୁଛ ତ ଫେର୍ ଫେର୍ ସାଡ଼େ ଫେର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଲ୍ହା ମାରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଆଉ ଦେଖ ତ ଆଉ ଟିକେ ଇହା ନେବେ ଇଟା ଇଟା ନେଲେ କି ସେନେ ପଲ୍ହା ସେନା କରବେ ବୋଲେ ତାପରେ ରୁଇବେ କେନ ନାଇଁ ନେଲେ କେନ ରୁଇବେ ଦେଖ ଆଉ ସାଡ଼େ ସେ ତ ଭାଇ ତ ପୁରା କଦରି ଗଲାନ ସେ ରୁଡ଼େ ଟାକି ଟାକି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଏମିତି ନେଇଛି ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ପଡ଼ୁଛି ଲାଷ୍ଟକେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ପଲେଇ ଆଇଲା ଆମର ପଲ୍ହା ରୁଆ ଜାଗାକେ ଦେଖ ଏଇଟା ପଲ୍ହା ରୁଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଇଗଲାନ ପଲ୍ହା ଦେଖ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଯେନ୍ ଟିକେ ପଲ୍ହା ଦେବାରଟା ଏଇଟା ଦେଖ ପଲ୍ହା ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ପଲ୍ହା ଏନ୍ତା ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ରୁଆ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ପଲ୍ହା ରୁଆ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଆଉ ପଲ୍ହା ଏମିତି ରୁଆ ହେସି ପହିଲା ଏମିତି ରୁଆ ହେବା ତାରପରେ ଆମେ ସେ ଯେନ୍ ସାର ଖତ ଉଷ ଦେଲା ପରେ ଯେନ୍ ପଲ୍ହାଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶି ନହେଲେ ପହିଲାରୁ ଏନ୍ତା ହିଁ ଦିଶୁଥିସି ହେଲା ଯେନ୍ମାନେ ଚାଷୀ ଗଲେ ସେମାନେ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଜାଣିବେ ନାଇଁ ତ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଲେ ଥୋଡ଼ି ଜାଣିବେ କେ ଦେଖ କେତିକିରି ହେସି ଏଇଟା ପଲ୍ହା ରୁଆ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ସେଟା ଇହାଦେ ତ ଆମେ ସେଟା ଆନୁନ ଖେତ ଭିତରୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କେନ୍ଦାଲ ଦେଖ କେନ୍ଦାଲ ଗାଧମା ଇହାଦେ ନା କାଁ କର୍ମା ଅଥା ବି ଲାଗଲା ରେ ବୁଆ ଟିକେ ପାୱାର ଟିକେ ଚଲେଇ ଚୁଲା ଦେଲେ ଏଇଟା ଆରି ଚାଲତେ ଆରି ହେନା କଲା ଲୋକ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦାଲ ଗାଧମା ଇହାଦେ ଆଉ ଘରକେ ମା